بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین، دوشیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے، بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہے۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کاروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمولی دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں گا جو شریف النسل ہے، خوبرو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہمسروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سمکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط کاٹھ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سملی کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق مہم خطرات میں گھر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا، اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچاری نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی کہ امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کس طرح کے قول و فعل کا داخل ہو تو بتائیے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا، اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے
उस अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश कर दीजिए जिसके नागहानी गुस्से के तसव्वुर से बदन पर कपकपी तारी हो जाती है कि मेरा शराब नोशी या नसर बिन हुज्जाज सलमी से कोई वास्ता नहीं। मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे नसर बिन हुज्जाज और शराब के बदले ताज़ा दूध और नीचे देखने वाली आंख में मुयस्सर है, इसलिए मुझे शराब पीने और नसर बिन हुज्जाज के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इश्क को दोज़ख के खौफ ने लगाम दे रखी है और अब वो इस मकाम पर मुतमईन और पुरसुकून हो गया है। जिस उमंग और आरजू को पूरा करने का एहतमाम ना किया गया हो उसे जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। और फिर लोग अपनी तमन्नाओं में सच्चे भी होते हैं और स्याहकार भी, लिहाजा आप गैर यकीनी बात को यकीनी बात का दर्जा न दें, क्योंकि गुनाह की माफ़ी मांगने वाले की राह ही सही है। जब अमीरुल मोमिनीन ने ये अशार मुलाहिजा किए तो रो दिए और फरमाया, सब तारीफों के लायक अल्लाह मालिकुल मुल्क की ज़ात है जिसके खौफ ने इस खातून को नाजायज़ तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से रोक रखा है। नसर बिन हुज्जाज सलमी के बसरा में रहाइश पजीर होने के बाद उसकी वालदा उसकी जुदाई के गम में निढाल हो गई, क्योंकि उसके इताअतशुआर बेटे ने उसे ज़रूरियात ज़िंदगी से माला माल कर रखा था और अपने वालिद हुज्जाज की वफ़ात के बाद उसे किसी चीज़ की कमी न आने दी थी। अब उसे कमी थी तो सिर्फ अपने लख्ते जिगर के दीदार की कमी थी, जो किसी जुर्म के बगैर ही मदीना बदर कर दिया गया था। बुढ़ापे में मदीना मुनव्वरा को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसमें बेटे को बज़ोरे बाजू वापस लाने की हिम्मत थी। अलबत्ता एक दिन उसने जुरत करके अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद में जाते हुए रास्ते में जा लिया और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने दोजानू होकर आपके साथ झगड़ूंगी। आप तो अपने आसिम और अब्दुल्ला के दरमियान सोते हैं, जबकि मेरे और मेरे नूरे नज़र के दरमियान वसी व अरीज़ सहरा और संगलाह कोहिस्तान मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐ नसर बिन हुज्जाज की माँ, नौजवान पर्दा नशीन ख़वातीन अपने पर्दों में आसिम और अब्दुल्ला के गीत नहीं गाती, जबकि उन्होंने तेरे साहबजादे के हुस्न व जमाल के गीत अपने पर्दों में भी गाने शुरू कर दिए हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी खातून सब्र के घूंट पीती हुई वापस मुड़ गई और अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। इस अरसे में नसर बिन हुज्जाज सलमी को अपनी बूढ़ी वालदा और मदीना मुनव्वरा के साथियों की याद सताने लगी। चुनाचे उसने अमीरुल मोमिनीन से मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की इजाज़त तलब करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी दरख्वास्त को अशार की सूरत में लिखना शुरू कर दिया। इत्तफाक से उन दिनों हज़रत उतबा बिन गज़वान अमीरुल मोमिनीन का कोई पैगाम लेकर बसरा तशरीफ़ ले आए और वो अपना काम मुकम्मल करके वापस मदीना रवाना होने लगे तो उनकी मनादी ने आवाज़ लगाई कि जो कोई मदीना मुनव्वरा डाक भेजना चाहे वो जल्द अज जल्द अपनी डाक हमारे हवाले कर दे। नसर बिन हुज्जाज ने इस मौके को गनीमत जानकर अपनी दरख्वास्त लफाफे में बंद करके उनके हवाले कर दी। चंद दिनों बाद वो डाक मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। जब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी डाक खोली तो उसमें सलाम मसनून के बाद बेकसूर जिला वतन नसर बिन हुज्जाज के ये अशार नजर पड़े, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे बेतौकीर करके मदीना मुनव्वरा और दोस्तों में रहने से महरूम कर दिया है। ऐसा करना आपके लिए जायज ना था। मेरे मुतालिक आपका तसव्वुर महज गुमान ही है। हकीकत यह है कि मैं बेकसूर हूँ और बाज़ गुमानों की तस्दीक करना भी गुनाह है। महज इस बिना पर कि सतवां नाक वाली एक शब अपनी आरजू का इजहार कर बैठी, हालांकि औरतों के बाज़ ख्वाहिशात के महज तावन तसव्वुर की जाती हैं। आपने मेरे मुतालिक ऐसी बात मुतसव्वर कर ली जिसके बाद में किसी मजलिस में बात करने काबिल न रहा और मैं बगैर किसी तोहमत के जिला वतन कर दिया गया। हालांकि मेरा हरमैन में क़याम हुआ करता था और मुझे मेरा मर्तबा व मकाम उसकी आरजू की तकमील करने से रोकता है। और फिर मेरे बुजुर्ग किस कदर सच्चे इज्जतदार थे और उसे इसकी नमाज और रोज़ा और कौमी शराफत बड़ी आरजू की तकमील से रोकती है। हमारी ये दोनों हालतें हमारी किसी तरह के मुमकिन इर्तिकाब गुनाह में हायल हैं, तो क्या आप मुझे लौटने की इजाज़त देते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने यह पढ़कर फरमाया कि मेरी अमारत में तो ऐसा नहीं हो सकता। अमीरुल मोमिनीन पर अल्लाह रहम फरमाए, आप अपने ख्याल और तसव्वुर में बिल्कुल सच्चे थे। ये नौजवान भी किसी न किसी दिन किसी नीलम परी की जुल्फ गराहगीर का शिकार हो सकता है। इस अजमाल की तफसील ये है कि जब ये नौजवान मुस्तकिल तौर पर बसरा में रहने लगा तो उसने शहर के आमिल डिप्टी कमिश्नर मजाशा बिन मसूद सलमा के दफ्तर में आना जाना शुरू कर दिया। उसने उसे अपनी बरादरी का बरखुरदार समझकर अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। चुनाचे ये कुछ अरसे तक उनके साथ उसके घर में जाता और उनके साथ वापस आ जाता। इसी दौरान उनकी बीवी, जो अपने दौर की खूबसूरत औरत थी, उस खूबसूरत नौजवान पर नजर रखने लगी और इस पर इंतहा दर्जे की नवाजिशें करने लगी, जिसकी वजह से इसका दिल भी पिघल गया और उसने उसे जुबान से कुछ कहने के बजाय जमीन पर लिख दिया कि मुझे तुझसे इस कदर मोहब्बत है कि अगर वो तेरे ऊपर हो तो वो तुझ पर साया फगन हो, अगर नीचे हो तो तुझे हथेलियों पर उठा ले। ये तहरीर पढ़कर नौजवान खातून बेसाख्ता पुकार उठी कि मैं भी अल्लाह की कसम। नौजवान खातून के अल्फाज इसके शौहर ने सुन लिए तो उसने उससे पूछा, तेरे कहने का क्या मतलब? उसने कहा कि नसर ने हमारी ऊँटनी को देखकर इशारतन कहा है कि ये ऊँटनी किस कदर खूबसूरत है। मजाशा ने कहा कि तेरा ये कहना कि अल्लाह की कसम मैं भी इस बात का जवाब नहीं है, मुझे सच बता कि तूने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा, सच पूछते हो तो वो ये है कि उसने कहा कि तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है। मुजाशा ने कहा कि ये बात गलत है,
तेरा कलाम दरअसल किस बात का जवाब है? तू मुझे जानबूझकर वो बात नहीं बता रही। इसी दौरान उसकी निगाह जमीन पर लिखी हुई इबारत पर पड़ी तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी बीवी के अल्फाज इस तहरीर का ही जवाब हों। उसने तहरीर पर एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन उल्टा करके रखवा दिया और नसर के जाने के बाद उसे अपने सेक्रेटरी से पढ़वाया तो पता चल गया कि उसकी बीवी का कलाम दरअसल उसी बात का जवाब है। जब नसर बिन हज्जाज को अपने इस मामले के अफशा होने का इल्म हुआ तो मारे शर्म के जमीन में गड़ गया और उसे अपनी इस हरकत पर इतना अफसोस हुआ कि उससे बिस्तर से उठने का यारा ना रहा और लागर होकर चूजे हो गया। जब मुजाशा बिन मसूद को इसकी हालत का पता चला तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अब जा और मेरे बीमार बरखुरदार को अपने सीने के सहारे बैठाकर अपने हाथ से खाना खिला, शायद कि इसी तरह उसकी सेहत बहाल हो जाए। उसकी बीवी ने यह मुतालबा पूरा करने से जवाब दे दिया, लेकिन मुजाशा बिन मसूद बतौर शौहर होने के भी इस बात का इसरार किया तो वो मान गई और उसे खाना खिलाकर वापस आ गई। बाद-ए-अज़ां मुजाशा ने हजरत अबू मूसा अशरी गवर्नर कूफा से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा बस इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन ने उसी मदीना मुनव्वरा से बसरा भिजवाया था। चुनाचे उन्होंने नसर बिन हज्जाज को बसरा भिजवा दिया जहां हजरत उस्मान बिन अबी अल आस तकफी गवर्नर थे। नसर यहां से कूच करके फारिस के किसी कस्बे में आबाद हो गया। उसे अभी वहां आबाद हुए कोई ज्यादा अरसा न गुजरा था कि गांव के सरदार की बीवी उस पर मिटने लगी और उसे चोरी छुपे मिलने के भेजने लगी। जब इस बात का इल्म गवर्नर फारिस को हुआ तो उन्होंने नसर बिन हज्जाज सलमी को अपने यहाँ बुलाया और अपनी तशवीश से आगाह किया और साथ ही उसे यहाँ से चले जाने का मशवरा दे दिया। उसने कहा कि अगर मैं अर्ज़ इस्लाम में किसी जगह भी नहीं रह सकता और आप लोग मुझे कहीं भी सुकून से ठहरने नहीं देते तो मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह की कसम, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मुशरिकों की सरजमीन में रहने पर मजबूर हो जाऊंगा, वरना मेरा कोई कसूर बताया जाए। जब हजरत उस्मान ने यह सूरत हाल अमीरुल मोमिनीन को लिख कर भेजी तो उन्होंने नसर बिन हज्जाज को वहां से जिला वतन करने से मना कर दिया और हुक्म दिया कि उसे घर से मस्जिद और मस्जिद से घर में आने जाने तक महदूद कर दिया जाए और उसे ज्यादा अरसे मस्जिद में गुजारने दिया जाए ताकि ना ये बाहर निकले और ना ही कोई फितना खड़ा हो। चुनाचे ये नौजवान खिलाफत फारूकी तक फारिस में ही जिला वतन रहा और इस दौर में इसकी कड़ी निगरानी होती रही। जब उमर मोमिनीन शहीद हुए और उसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो ये वापस मदीना चले आया और आज़ादी से ईमान और तकवा की ज़िंदगी बसर करने लगा।